শহরের ইট পাথর ধুলোবালিয়ার গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ঢাকার বাইরে সতেজ নিঃশ্বাস নিতে গিয়েছিলাম এই জিন্দা পার্কে। এটি নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার দাউদপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। ঢাকার পূর্বাচল হাইওয়ে অর্থাৎ ৩০০ ফিট রাস্তা ধরে সহজেই যাওয়া যায় এখানে। চলুন আমার একটি প্রিয় গানের সাথে সাথে এই নান্দনিক জায়গাটি ঘুরে ঘুরে আপনাদের দেখাই। ओ मेहरमा मेरे मेहरमा ओ पूरी है दुआ अब कुछ भी तो आधा नहीं तुझे पाके लगे मुकम्मल है खुदा रहनुमा मेरे रहनुमा ओ तेरे नाम सा अब कोई भी लफ्ज नहीं पढ़कर देखें 100 किताबें 100 दफा दिलदारा दिलदारा ये रखती भरता जग सारा दिलदारा दिलदारा तेरे नजर कदम के सब वादा दिलदारा दिलदारा अब जीता जब तुझसे हारा ओ रहबरा मेरे रहबरा तुझसे वास्ता